طيب ونعطي الكلمة التالية لفضيلة الدكتور هلال حزام السند فعليه فليتفضل مشكورا مأجورا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على خير من أرسله الله رحمة للعالمين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، بادئ ذي بدء أشكر الله جل وعلا الذي جمعنا بهذه الوجوه المتوضئة النيرة الطيبة في بيت من بيوته. Saya pertama ingin mengawali setelah memuji Allah dan bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir malam hari ini, yang saya lihat wajahnya penuh dengan wajah kemuliaan, wajah orang-orang baik yang memancarkan cahaya-cahaya kebaikan. كما أشكر أيضا حبيبنا الغالي ودكتورنا الحبيب الدكتور آدي هداية، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يعظم أجره وأن يبارك أثره وأن يجعل كل ما يقوم به في موازين حسناته. كما وأشكر أيضا البروفيسور أدن والأستاذ أيضا على حضورهم معنا، وأشكركم أنتم أهل الفضل بعد الله عز وجل على حضوركم هذا اللقاء المبارك وعلى تشريفكم هذه البقعة المباركة. Beliau juga tidak lupa mengucapkan apresiasi mendalam, terima kasih pertama pada penyelenggara di acara malam hari ini. Pertama Direktur Pusdai Profesor Kiai Haji Adam Hambali beliau mengucapkan terima kasih. Yang mewakili Biro Kesra Pak Hadi beliau mengucapkan terima kasih. Tapi di antara sekian yang beliau spesialkan adalah Bapak Ibu sekalian yang datang pada malam hari ini, karena memang tanpa kehadiran Bapak Ibu sekalian tidak akan berjalan acara ini dengan baik. Dan beliau menyampaikan tidak ada keutamaan setelah beliau memberikan keutamaan pada Allah Subhanahu wa taala kecuali hamba-hamba yang diutamakan oleh Allah, yaitu ahli Al-Qur'an. ثانيا أشهد الله جل وعلا أنني أحبكم في الله، وأسأل الله جل وعلا أن كما جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك أن يجمعنا وإياكم بحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. قولوا آمين. Amin. Selanjutnya beliau bersaksi bersumpah di hadapan Allah bahwa beliau mencintai kita semuanya. Dan beliau berdoa khusus bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak hanya bertemu di tempat ini malam hari ini, tapi kita pun dipersatukan oleh Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kemudian hari insyaallah. Katakan amin. أحباب الكرام، الله جل وعلا جعل لنا في كل عام 12 شهرا، وجعل شهرا واحدا هو خير هذه الشهور، ألا وهو شهر رمضان. لماذا جعل الله جل وعلا شهر رمضان هو خير الشهور؟ ولماذا جعل الله جل وعلا خير الليالي ليلة القدر؟ ولماذا جعل الله جل وعلا خير الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا جعل الله جل وعلا خير البشر من يتعلم القرآن ويعلمه؟ Ini satu hal yang sangat penting bagi yang menjadi ahli Al-Quran. Beliau menyampaikan pertama, teman-teman sekalian, seperti diketahui Allah menetapkan perjalanan bulan dalam setahun ada 12 bulan. Di surah At-Taubah ayat ke-36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Dari 12 bulan itu Allah tetapkan satu yang istimewa, yang bukan hanya bulannya saja Ramadan, tapi malamnya istimewa, siangnya istimewa, dan yang paling menarik bukan hanya menetapkan Ramadannya, tapi Allah pun memilih Rasul yang istimewa
sebagaimana Allah memuliakan Ramadan karena sebab ini. Dan yang paling terkait dengan kita, semua keistimewaan ini pun berdampak kepada orang-orang yang diistimewakan oleh Allah di kalangan hamba-hamba selain Nabi dan Rasul. Apa yang menyebabkan Ramadan istimewa? Malamnya, siangnya, Rasulnya istimewa, orang-orang ini istimewa. Itu yang ingin beliau kemudian teruskan. Fadhal. لو جئنا نتأمل في هذه الخيرية التي جعلها الله جل وعلا لشهر رمضان وليلة القدر وللنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من بعده لوجدنا أن العامل المشترك بين هذه كلها هو القرآن الكريم، هو كتاب الله أنزله الله في رمضان فكان خير الشهور، وأنزله الله في ليلة القدر فكانت خير الليالي، وأنزل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فكان خير الأنبياء، وجعل الله جل وعلا خير الناس وخير البشر هم من يتعلمون القرآن ومن يعلمونه، فقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Kalau teman-teman mencermati, jawaban dari semua tadi tidak lain hanya satu saja, Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran. Al-Quran turun di bulan Ramadan, Ramadan berubah menjadi Sayyidus Syuhur. Al-Quran turun di malam Ramadan, malamnya Lailah Mubarakah, Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan kemudian di Makkah, diturunkan di Madinah, merubah keduanya menjadi dua kota yang diberkahi. Al-Quran diturunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau terpilih menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Kesimpulannya, Al-Quran melekat kepada siapapun, dimanapun, dalam kondisi apapun, akan merubah orang ini menjadi orang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang langsung dijamin melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat lisan beliau, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Maka siapapun yang mampu mendekat kepada Al-Qur'an, mempelajari dan mengamalkannya, kata Nabi, saya jamin dengan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan menjadi orang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. إذن إذا أردنا أن نكون من أهل الله جل وعلا ومن خير الناس فعلينا بكتاب الله جل وعلا، علينا بقراءة القرآن الكريم، علينا بتعلم القرآن الكريم، لكن حفظ القرآن على شرفه وأهميته لا يكفي. تعلم القرآن الكريم على أهميته لا يكفي، نحتاج أن ننتقل من دائرة العلم والمعرفة لكتاب الله جل وعلا إلى دائرة التطبيق والعمل في حياتنا حتى يحدث تغييرا حقيقيا في واقعنا الذي نعيشه. Jawabannya, kalau teman-teman ingin menjadi orang yang paling istimewa tadi, maka jadi bagian dari ahli Al-Quran. Tapi menjadi ahli Al-Quran yang sejati, tidak cukup dengan membaca dan menghafalkannya saja. Walaupun di situ ada pahalanya. Kalau Anda menginginkan dampak langsung dari Quran yang merubah kehidupan kita, maka kita harus melewati fase bacaan dan hafalan menjadi fase amalan dan implementasi dalam kehidupan. Jadi sekarang PR-nya, yang menghafal sudah banyak, membaca sudah banyak. PR-nya sekarang, siapa di antara yang mampu menghafal dan membaca itu, yang mengamalkan Quran dan membawanya dalam kehidupan kita. Fadhal. أحد كبار قريش الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفاوضه، سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل انتهيت أكملت؟ قال له نعم، قال فاسمع مني، فقرأ له بداية سورة فصلت، فلما أكمل الصفحة الأولى تقريبا رجع إلى قومه متأثرا، وهو لأول مرة يسمع وهو مشرك غير مؤمن، لكنه رجع إلى قومه متأثرا حتى قال قومه والله لقد رجع لكم بوجه غير الذي ذهب به. Masya Allah. Tahukah teman-teman, dahsyatnya bacaan Quran saja, ketika di era Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy yang terkenal dengan ahli sastra,
pandai membuat puisi, sangat menguasai di bidang qasidah dan sastra. Kemudian menyampaikan kepada Nabi bagaimana keunggulan-keunggulan puisi dan sastra mereka yang tertandingi. Nabi ketika mendengar selesai itu semua, lalu Nabi mengatakan, apakah kalian sudah selesai? Kata mereka, sudah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sebentar saja dengarkan apa yang aku sampaikan dan bacakan dari Al-Quran. Ketika Nabi membacakan satu halaman saja kurang lebih dari surah Fussilat, pembuka surah Fussilat, maka apa yang terjadi? Baru dibacakan sudah merubah bagaimana rona wajah mereka, keadaan jiwa mereka, sampai ke dalam relung hati mereka, sehingga ketika mereka pulang ke tempat masing-masing, terjadi perubahan di wajah mereka antara datang dengan pulang. Beliau ingin sampaikan bagaimana orang-orang yang benar berinteraksi dengan Quran, dari bacaannya saja mampu merubah orang lain dengan fadilah Quran. Maka bagaimana ketika mengamalkannya? Maaf sebagai tambahan, antum sering merasakan kan, kalau ada imam bagus baca Al-Quran, ada getaran kepada hati, kadang menangis dengan baik, itu baru bacaannya. Maka bagaimana ketika itu diamalkan dalam kehidupan kita? هذا وهو مشرك حتى غير البشر أثر عليهم القرآن. الله جل وعلا يقول في سورة الحشر كما تحفظوا أو يحفظها بعضكم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم جبال لو أنزل عليها القرآن لتصدعت وتشققت من خشية الله فما بال هذه القلوب الضعيفة في هذه الأجساد الهزيلة لتتأثر من كتاب الله ومن كلام الله. Sebelum kalimat ini belum menyampaikan di kalangan orang musyrik Mekah saja diperdengarkan Quran, bergetar jiwanya, berubah wajahnya. Allah menyampaikan di surat Al-Hasyr yang tadi dibacakan kepada kita, gunung saja kalaupun diturunkan Quran, maka kalimat-kalimat Quran saking dahsyatnya menjadikan gunung saking khusyuknya dan bergetar. Getarannya bisa menjadikan gunung terbelah saking khusyuknya mendengar ayat-ayat Quran. Jika gunung yang keras saja bergetar mendengar Quran, jika orang musyrik saja bergetar jiwa dan wajahnya mendengar Quran, maka bagaimana dengan jiwa-jiwa Anda yang telah mengatakan Anda Muslim dan hatinya tidak lebih keras daripada gunung?
Jikalau ada di antara kita belum tersentuh dengan Quran, dan beliau menguji tadi dengan bacaan Quran, apakah iman kita bergetar ketika mendengar Quran? Jika gunung saja terbelah, jika orang musyrik saja punya getaran, maka mengapa kalbu kita yang lebih lembut daripada gunung tidak bisa mendapatkan getaran dari Al-Quran itu? Qala Rabbuna fi suratil Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Fa aina tilkal qulubul khashi'ah? تفضل. من هنا انطلقت فكرة مؤسسة النبأ العظيم بمكة المكرمة، أسميناها مؤسسة النبأ العظيم تيمنا بهذا النبأ الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، وفي المكان الذي نزل فيه النبأ العظيم في مكة المكرمة ما شاء الله انطلقت هذه المؤسسة المباركة بهدف نقل الناس والأخذ بأيديهم من دائرة العلم والحفظ للقرآن إلى دائرة العمل والتطبيق بهذا القرآن. Untuk menggetarkan hati insan beriman dan mendekatkan dengan Quran itu, itulah dasar yang menjadikan beliau-beliau ini mendirikan Yayasan An-Naba' Al-Azim, yang persis letaknya di kota Makkah, tepat di tempat turunnya surah An-Naba. Dan diharapkan dengan berdirinya muassasah ini mampu mengalihkan atau melampaui program-program yang biasanya kita fokus dengan bacaan dan hafalan. Maka pesan utama dari Yayasan Naba'ul Azim ini ingin kemudian meneruskan hafalan dan bacaan ini ke dalam program yang baru, yaitu program menghidupkan Quran dalam praktek keseharian kita. Fadal. المؤسسة قامت بعمل مادة علمية أو منهج علمي خاص بهذه المنهجية التي نريد تطبيقها بين الناس، ونريد من الناس أن يتعلموها ليعملوا بها. فأنشأت منهجية خاصة أسميناها منهجية التدارس، منهجية التاءات الخمس، منهجية التاءات الخمس، حتى نتعلم القرآن ونعمل به أيضا. Untuk itu, misi Yayasan Naba'ul Azim ini bagaimana menerjemahkan Quran dari wahyu menjadi bimbingan dalam berkehidupan. Maka disiapkanlah kemudian berdasarkan riset dan kebutuhan setiap kita dalam beraktivitas, kurikulum-kurikulum yang seluruhnya terambil dari ayat-ayat Al-Quran. Maka dibuatlah kemudian konsep bimbingan, panduan atau pedoman hidup Qurani yang berdasar kepada 5 ta. Berapa? 5 ta, 5 ta'at. Wa ma hiya 5 ta'at? Wa ma adraka ma hiya? نسمع من الشيخ فليتفضل. ليمان تاء 5 تاء دكتور 5 تاء. اوكي. إذن هذه ال5 تاءات التمهيد، التلاوة، التفسير، التدبر، التزكية. التمهيد sebutkan sama-sama. التلاوة، التفسير، التدبر والتزكية. خلاص ما يحتاجون ترجمة. Itu hamsata, yakfi terjemah. Paham ya? Ulangi sama-sama. 1. Suaranya yang kencang. 1. At-tamhid. 2. At-tilawah. 3. At-tafsir. 4. At-tadabbur. 5. At-tazkiyah. Kam adadu hatta? Berapa jumlahnya? 5 ta. تفضل. ما معنى التمهيد والتلاوة والتفسير والتدبر والتزكية؟ نحن قمنا بعمل منهج للمفصل كاملا من سورة قاف إلى سورة الناس، من سورة قاف إلى سورة الناس، وعملنا
هذا المنهج بهذه التاءات. مثلا نأخذ سورة الفاتحة، إذا أردنا أن نتعلم سورة الفاتحة أولا التمهيد. ما معنى التمهيد؟ ما أسماء هذه السورة، فضائل هذه السورة، أسباب نزول هذه السورة. هم الآن ما عادوا يسمعون لي، بدأوا ينظرون إلى الحقيبة وما عادوا يسمعون كلامي. هذه هي الحقيبة، هذا المنهج. التمهيد التعريف بالسورة، مدخل، أسباب النزول، أسماء السورة، فضائل السورة. التلاوة نقرأ هذه الآيات، نقرأ مثلا سورة الفاتحة. الثالث التفسير، المعنى الإجمالي وغريب الألفاظ فقط. التدبر والتزكية حتى تترجم إن شاء الله. Baik teman-teman, jadi kurikulum ini dikemas kemudian juga dalam bentuk buku panduan. Dan nanti yang ikut juga akan dibagikan gratis. Buku panduan ini nanti ada tahapan-tahapan. Misal tahap pemula nanti ada kurang lebih 3 buku untuk mengeluarkan dulu ayat-ayat atau surah-surah yang pertama kali diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam prinsip 5 ta ini. Dalam At-Tamhid misalnya, ya, beliau memulai dari surat Qaf sampai dengan surat An-Nas. Dengan mulai misalnya mencontohkan bagaimana prosesnya tamhid ini mengenalkan Quran dulu. Jadi metodologinya bagaimana kita bisa mempraktekkan tanpa kenal. Misal Al-Fatihah misalnya, kita baca tiap hari minimal 17 kali. Siapa yang baca 16 kali? Kalau 16 kali berarti sholat subuhnya kurang 1 gitu ya. Ya, kita baca Al-Fatihah 17 kali. Tapi pernahkah kita kenal misalnya kenapa disebut Al-Fatihah? Ada berapa namanya? Apa kisahnya? Asbabun nuzulnya? Apa fadilahnya? Apa manfaatnya? Dan ini nanti dibuat dengan cara yang menyenangkan, dibawa ke rumah, orang tua ngobrol dengan anak, metode tebak-tebakan, kemudian ada metode tanya jawab. Itu adalah tamhid, mengenalkan Quran sehingga merasa ada rasa mengenal dengan ayat yang akan digali, tahu tentang semua yang terkait dengan surah, sehingga ketika akan dibaca di step yang selanjutnya sudah kenal dan kita merasakan penasaran untuk menggalinya lebih jauh. Fadhal Syekhna. إذن التمهيد والتلاوة والتفسير، ثم بعدها التاء الرابعة التدبر. ما هو التدبر؟ نقف عند الآية مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. ما الذي يمكن أن نتعلمه من هذه الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا قال الله بسم الله ولم يقل بسم الملك، بسم العزيز، بسم الجبار؟ لماذا بسم الله؟ مفتاح التدبر التساؤل. لماذا قال الله بسم الله الرحمن الرحيم ولم يقل بسم الله الجبار مثلا، بسم الله المنتقم، بسم الله العزيز؟ لماذا الرحمن الرحيم؟ هذه التساؤلات تثير عندنا التفكير للبحث عن الإجابة على هذه التساؤلات، وهذا هو التدبر. Baik, setelah kita memahami, termotivasi, ingin tahu tentang Quran lebih dalam, step yang kedua tadi membacanya dengan benar, tilawah. Step yang ketiga paham tafsirnya. Yang keempat, nah ini yang paling mahal ini, tadabbur. Memahami setiap rahasia dalam kandungan huruf-huruf dan kalimat Qur'annya. Tadi beliau contohkan Bismillahirrahmanirrahim. 114 kali disebutkan dalam Al-Quran. Itu bukan hanya berapa kali disebutkan, tapi kenapa menggunakan kalimat Bismillah? Bukan Bismi misalnya Al-Jabbar, Bismi Al-Azim. Kenapa menggunakan kata Bismillah? Disebutkan berapa kali huruf ba-nya ini? Disebutkan berapa kali kata Allahnya? Dianalisis kenapa kalimatnya ada di situ. Kenapa Ar-Rahman? Kenapa Ar-Rahim? Sampai paham betul setiap hurufnya. Kalau mau digali lebih dalam dari 14 kali penyebutan huruf ba, fungsinya dalam bahasa Arab, apa fungsi dari 14 ini huruf ba ini? Semua digali sampai kita paham intinya, tahu rahasianya, benar bacanya, tahu tafsirnya, dan paham tadabbur ayatnya. هذا التدبر. التاء الرابعة. التاء الخامسة والأخيرة التزكية. ماذا نقصد بالتزكية؟ التزكية يعني التخلق
التمثل بهذه الآيات التي نتدارسها، كيف ننتقل من جانب ومن دائرة المعرفة لمعنى هذه الآية والتأمل لهذه الآية والتدبر لها إلى التطبيق. بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، ما الذي يمكن أن أطبقه في واقعي من خلال هذه الآية؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، بما أن الله جل وعلا ابتدأ هذا النبأ العظيم القرآن بالبسملة، فمن باب أولى أن أبدأ كل أقوالي وكل أعمالي بذكر الله جل وعلا. هذا شيء عملي. إذن أنا أنتقل من دائرة العلم إلى دائرة العمل فأطبق هذه الآية. الله قال بسم الله الرحمن الرحيم، إذن وصف نفسه بالرحمة، إذن أنا لابد من أن أكون رحيما بنفسي، بأهلي، بأولادي، بجيراني، بمجتمع الذي أعيش فيه، بالناس جميعا. وهكذا ننتقل إلى دائرة التطبيق. Masya Allah, ini mahal sekali nih. Setelah kita memahami setiap hurufnya, setiap kalimatnya, tersisa yang terakhir, yang kelima, tazkiyah. Prakteknya. Bagaimana memahami ayat itu dan meresapkan pada jiwa kita, sehingga menjadi sifat dan karakter yang dipraktekkan dalam kehidupan. Contoh beliau tadi contohkan, ketika Allah membuka Al-Quran dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allah saja yang pencipta membuka Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita yang hambanya tidak mengawali aktivitas kita dengan menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim? Saat makan Bismillahirrahmanirrahim, pakai pakaian Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sampai Nabi menerangkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar atau aqta. Sampai saking pentingnya Bismillahirrahmanirrahim, Nabi mengatakan setiap ada perbuatan baik gak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, terputus keberkahan dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah saja memulai pakai Bismillahirrahmanirrahim. Masa kita yang hamba gak pakai Bismillah? Satu. Dua, kita belajar sifat-sifat di situ. Takhalluq. Allah menyifati dirinya dengan Rahmanir Rahim, yang penuh dengan kasih sayang. Setelah paham kata Rahman, kata Rahim, kedalaman sifat kasih dan sayang, kita bawa itu sebagai bagian dalam karakter hidup kita, dipraktekkan dalam hidup kita. Kalau jadi suami, suami yang berkasih sayang. Jangan sampai tiap hari baca Bismillahirrahmanirrahim tapi kasar pada pasangan. Pada anak begitu kasar. Pimpinan kebawahan begitu kasar, padahal sholatnya baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Anda pedagang, pada pelanggan kasar. Padahal barusan keluar dari pusdai baca Bismillahirrahmanirrahim. Anda keluar dari taklim di pusdai, kok bisa saling bersaut-sautan dengan teman? Saling kasar, tidak menyapa, padahal baru baca solat baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka di mana kalimat Rahman dan Rahim yang biasa kita baca itu? Mungkin Anda khatam di tilawah, mungkin Anda khatam di hifdzul Quran, mungkin Anda khatam di tadabbur, tapi prakteknya, khatamkah Anda mempraktekkan semua ayat yang Anda baca dan hafalkan itu? Dan itu akan dihisab. Ini yang mahal. Fadal Syekh. إذن هذه هي منهجية التدارس التي بنيناها في مؤسسة النبأ العظيم، وقمنا بفضل الله جل وعلا بعد إذن الدكتور آدي نعم بعمل حقيبة. هذه حقيبة للمبتدئين. هذه من سورة قاف إلى سورة الناس، 3 كتب للذين هم في الثانوية، في المتوسطة، في بداية الجامعة، للذين يدرسون تخصصات غير شرعية وغير إسلامية مثلا، لعامة الناس، للأسر في البيوت والمنازل. هذه الحقيبة تنفع لهم، وبإذن الله جل وعلا في هذا العام سنعمل على ترجمتها إلى اللغة الإندونيسية إن شاء الله. Baik, teman-teman, beliau berbicara bukan hanya kalimat dan tausiah, tapi memang sudah menyiapkan kurikulumnya. Nah, tadi ditunjukkan ini sudah ada bukunya 3 jilid. Dan insya Allah dalam waktu dekat juga, sekarang ketika datang akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan Alhamdulillah, tadi pagi kami bertemu, akan dikerjasamakan dengan Quantum Akhir Institute. Dan Jawa Barat punya berita baik karena ada kerjasama juga di program ini dengan Biro Kesra, ya, di pemerintahan Jawa Barat, dan juga Pusdai siap menjadi tempatnya. Maka insya Allah ini akan 34 provinsi. 34 provinsi. Jawa Barat tempatnya insya Allah Pusdai siap,
Kita akan buka gratis, nggak ada yang bayar. Kalau minta bayar laporkan saya. Ya. Ini insya Allah level pertama untuk tahap SMP, SMA, dan juga awal di tingkat kampus di universitas. Jadi nanti teman-teman, kurikulumnya sudah ada, tinggal dikaji, tinggal dipraktekkan untuk tahap yang pertama, tahap pemula. Insya Allah kita akan kembangkan sampai seluruh wilayah di Indonesia 34 provinsi, khususnya bagi yang muslim yang ingin mendalami Quran, menjadi ahli Quran, atau ada yang non-muslim ingin tanya-tanya tentang Quran, kita berikan kesempatan yang serupa. Takbir. تفضل. وأيضا هذه الحقيبة الأخرى من سورة قاف إلى سورة الناس لكن للمتقدمين لأصحاب الهمم العالية من طلبة العلم الشرعي المتخصصين في الدراسات القرآنية للعلماء للدعاة. هذه المادة مختلفة عن تلك المادة من حيث العمق، هذه أعمق من تلك، لكن المنهجية هي نفس منهجية التدارس التاءات الخمس، إلا أن المادة العلمية هنا أعمق من المادة العلمية هنا. Kemudian yang kedua, kalau tadi sudah selesai, lulus yang tahap tadi, atau ada yang selain tingkatnya SD, SMP, SMA, ya, khusus bagi para da'i. Teman-teman yang da'i, ini juga Pusdai punya programnya, atau nanti di 34 provinsi, khusus bagi yang da'i, yang mubaligh, yang ingin belajar advance kelasnya, sudah disediakan juga kurikulumnya. Dengan metode yang sama. Ini maknanya apa, ada di mana tempatnya, turunnya kapan, dan sebagainya, sehingga betul-betul menguasai Al-Quran. Tinggal antum lihat saja diri sendiri, ini wajah-wajahnya kan beda nih. Ada wajah-wajah kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Ada wajah-wajah alif lam mim tuh, ya. Wajah Al-Baqarah, wajah Ali Imran. Yang kira-kira masuk wajah-wajah kelas pemula boleh. Ya, masuk kelas pemula, ya jangan lihat SMP SD-nya, ya. Kita lihat bagaimana keadaan kita di hadapan Al-Quran. Nanti insya Allah ini pun akan disusun, ya, akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga semua memiliki kesempatan yang serupa. Dan nanti saya tidak ingin mendahului, ada juga berita baiknya. Teman-teman yang belajar da'i-da'i yang spesial, yang betul-betul sudah menguasai dengan baik, akan khusus dikirimkan ke Mekah untuk mendapatkan pendalaman di sana. Insya Allah itu gratis, tempat tinggalnya, makannya, minumnya, transportnya, plus ibadah umrah yang ada di dalamnya. Siap? Siapa yang mau angkat tangan? Wah, Masya Allah, mustahil dulu. أسأل الله جل وعلا في نهاية هذا اللقاء المبارك أن يوفق هذه الوجوه المتوضئة لزيارة بيته الحرام، وأن يجعلكم من زوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم وأباءنا وأمهاتنا وأبناءنا وبناتنا أيضا وكل من نحب من رفقائه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. Beliau menutup pertemuan malam hari ini dari sesi beliau dengan mendoakan untuk kita semua. Semoga semua yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan dari semua kedatangannya sampai tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau khusus bermohon kepada yang belum kesempatan untuk berhaji berumrah, insyaallah disegerakan untuk berhaji berumrah dan mengunjungi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam.